آج کا ہمارا ویلوگ بہت ہی دلچسپ، بہت ہی عمدہ اور بہت ہی تجزیے پر ہونے جا رہا ہے۔ ایک بہترین سا انٹرویو ہم لینے جا رہے ہیں محمد امین عباسی سے۔ ہماری ڈسکس اور ہمارا ٹاپک ہوگا لوگ گرمیوں میں کیوں شادیاں کرتے ہیں۔ حالانکہ جون جولائی میں گرمیوں کا کوئی ٹائم، شادی کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ شادیاں تو ہوتی تھی 10ویں مہینے، 11ویں مہینے، دوسرے مہینے یا تیسرے مہینے یا 12ویں مہینے میں ہوتی تھی۔ اب یہ مسائل یہ آن کھڑے ہوئے ہیں، گرمیاں عروج پر ہیں، شادیاں بھی عروج پر ہیں۔ اس بات پر روشنی ڈالنے کے لیے محمد امین صاحب سے ہماری بات ہوگی۔ ان کی ایج ہے 55 سے 60 سال۔ زندگی میں انہوں نے کافی سارے مراحل طے کیے ہیں، بزنس بھی کیے ہیں، کسان بھی رہ چکے ہیں، ڈرائیور بھی رہ چکے ہیں۔ اس گفتگو پر ان سے بات ہوگی۔ چلتے ہیں محمد امین سے بات کرنے کے لیے۔ محمد امین سے ہم بات بھی کر چکے ہیں، اب ہم ان سے پہلا سوال کریں گے۔ محمد امین صاحب، آپ کی عمر میں نے 55-60 بتائی، کیا میں نے صحیح بتائی یا غلط بتائی؟ کتنی ایج ہے آپ کی؟ عمر کتنی ہے؟ 50 کے قریب، 50 ایک کم یا 50 ہم گن سکتے ہیں۔ 50 سال ان کی ایج ہے۔ 50 سال زندگی بہت کچھ سکھا جاتی ہے۔ محمد امین صاحب، آپ سے سمپل سا کویسچن ہے۔ آج کل بھرمار لگی ہوئی ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، کیا لوگوں میں ذہانت نہیں رہی، یا وہ غلطی پر ہیں، یا وہ جلد بازی میں ہیں، یا کسی سے مشورہ نہیں کرتے؟ گرمیوں میں شادیاں کیوں کیے جا رہے ہیں؟ وجہ، ریزن کیا ہے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ مہنگائی، حکومت کو لوٹ مار، ٹھیک ہے، دکان والوں کی دیکھیں ہمارا ٹاپک ہے، میں بتا رہا ہوں۔ دوسری بات آ گئی، وہ بندوں میں، گھروں میں ذہانت نہیں رہی، نہیں رہا، برداشت نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، وہ نہ گرمی دیکھتے ہیں، سردی دیکھتے ہیں، جب دل کرتا ہے شادی اٹھا لیتے ہیں۔ نہ تو پہلے مجلس ہوتی تھی، 4-8 گھنٹے بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے، بہت اچھی باتیں ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، رات کے ٹائم بھائی چارہ ہوتا تھا، بھائی چارہ ختم ہے، وہ نظام ختم ہے۔ اب خون جو ہے نا اس کے گرم ہو چکے ہیں، برداشت نہیں ہے، جذبات میں آ کر نہ گرمی کو دیکھتے ہیں، نہ سردی کو دیکھتے ہیں، نہ مہنگائی کو دیکھتے ہیں، شادی شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں آپ سے ایک دوبارہ روشنی ڈلواؤں گا ایک چیزوں پر۔ 3 پارٹیاں ہوتی ہیں، ایک لڑکا جس کی شادی ہوتی ہے، ایک لڑکے کی والدہ، ایک لڑکے کا والد۔ ان میں 3 شخصیت ہوتی ہیں فیصلہ کرنے میں۔ سب سے زیادہ جلد بازی یا نادانی یا غلطی کس کی ہوتی ہے؟ جون میں شادی کرنے کے لیے، جون جولائی، ٹھیک ہے، مان لیا کوہ مری میں تو آپ نہیں رہتے، گلگت میں آپ نہیں رہتے، یہاں رحیم یار خان میں تو بہت زیادہ گرمی ہے، لوگ شادیوں پر اتر چکے ہیں۔ آپ دیکھیں گے فیمیل جو عورتیں ہیں ان کی حالت دیکھا کریں، بیچاری میک اپ کرتی ہیں تو ان کے وہ پسینہ آتا ہے، میک اپ نیچے گر جاتا ہے، اور اگر وہ فریش ہو کر آتی ہیں تھوڑی دیر بعد پورا پسینہ ہوتا ہے۔ مہمان کو گندا پانی پلا نہیں سکتا، گرمی اتنی ہوتی ہے۔ بیٹھنے کے لیے آج کل اتنے بڑے بڑے درخت نہیں ہیں۔ ہم کوئی ایونٹ کرتے ہیں، کوئی لمبا ایک ٹینٹ لگاتے ہیں، وہ بھی مہنگا لگتا ہے، لیکن پھر بھی ہم ٹمپریچر کو کنٹرول نہیں کر پاتے۔ یہ سارا کچھ فیس کرنے کے بعد پھر بھی لوگ جون میں شادی کیے جا رہے ہیں۔ غلطی کس کی ہے؟ لڑکے کی، لڑکے کی ماں کی، یا لڑکے کے والد کی؟ کون اتنی جلد بازی کر رہا ہے؟ کیوں نہیں برداشت ہے؟ یہ کیا پتہ ہے، پتہ نہیں لڑکے والوں کی ہے یا لڑکی والوں کی ہے۔ صحیح، یہ تو سمجھ کی بات ہوتی ہے نا، 2-4 آدمی بیٹھنے سے، بھائی چارے سے، محبت سے۔ اگر لڑکے والوں کو برداشت نہیں ہے تو وہ لڑکی والے کو رینج کریں نا، بتائیں نا، جی، سمجھائیں۔ صحیح ہے، بھائی گرمی ہے، آنے جانے میں دشواری ہوگی، مہمانوں کو دشواری، ہم خود جاتے ہیں بیٹھ نہیں سکتے، بالکل اسی طرح، کھانا نہیں کھا سکتے، بالکل پانی نہیں پی سکتے، بالکل جانے میں مشکل ہوتی ہے۔ بھائی کہ 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر کیسے جائیں، کیا سفر کریں، مٹی میں، پسینے میں، بچے پریشان ہوتے ہیں، ہم خود پریشان ہوتے ہیں، چھوٹے بچے اکثر جاتے ہیں نا شوگر پہ،
वो परेशान घर में करते हैं, भाई फलाने की शादी है हम जाते हैं। अमीन साहब ने एक बहुत ही उम्दा बात कही जो मेरे नॉलेज में नहीं थी। देखिए आज का जो इंसान है हर तीसरा बंदा टैबलेट यूज़र है, यूज़र तो नहीं कह सकते, टैबलेट में वो इन्वॉल्व हो चुका है, किसी न किसी किस्म की टैबलेट वो यूज़ करता है। बीमारियां लातादाद हो चुकी हैं, लोग इवेंट पर बुला लेते हैं भाई को, कज़न को या जो भी रिश्ता लगता है। गर्मी में अगर कोई नहीं पहुंचता तो उल्टा वो नाराज़ होते हैं, गर्मी में जाएं तो अपनी तबीयत ख़राब होती है। ऊपर से जो खाना बनाया जाता है बदकिस्मती से हमारे पास वो फ्रेश राशन तो नहीं है। गर्मी में जैसे मुर्गी को ज़िबा करके 1 घंटा भी रखा जाए तो उसकी एनर्जी या उसकी उसी हिसाब से देख नहीं पकती है, वो खाना भी अनलज़्ज़त हो जाता है। महीने में शादी करने पर पूरी की पूरी शादी अनलज़्ज़त हो जाती है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोशिश करें, भाईचारे से सलाह करें, मशवरे करें। गर्मी बहुत ज़्यादा है, शादी का जो बेहतरीन टाइम होता है 10वां 11वां 12वां महीना होता है। जनवरी में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ जाती है, फिर हम आ जाते हैं दूसरा तीसरा महीना। तो ये सारा जून में शादी करने पर हमारी ये अपडेट चल रही है, बड़ी खूबसूरत अपडेट है। ये उन लोगों के लिए है जो ये फ़ैसला यकमुश्त कर रहे हैं। हमारे साथ एक नौजवान है, साथ खड़े हुए हैं, अबू बकर अब्बासी, जॉब की है। इनसे डिस्कस करेंगे, अभी इन्होंने शादी करनी है, इनका भी हम इंटरव्यू ऐड करेंगे, इनका माइंड क्या काम करता है, किस टाइम पर शादी होनी चाहिए। अबू बकर साहब, शादी जो है वो किस टाइम करनी चाहिए मुझे बताएं। शादी जो है अपना घर वगैरह बना के, ठीक है, 20-25 साल ठीक है, वो तो हो गया एक उनका फैसला, घर भी बन गया, 20-25 साल भी हो गए। हमारी डिस्कस चल रही है, लोग ज़िद्द हो चुके हैं जून जुलाई में शादी करने के लिए। जून जुलाई में अपने तन के कपड़े भी इंसान को अच्छे नहीं लगते। ये क्या माहौल है, कोई ज़िद्द है, कोई जहानत नहीं है, किस चीज़ के लिए इन्होंने वाजिद किया हुआ है कि जून जुलाई में शादी कर रहे हैं? ये बात जल्द करते हैं लड़के वाले जल्दबाजी, ये काम ठीक है या गलत है? ये गलत है, साफ ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा गर्मी है। मेरे हिसाब से खाना भी अच्छा नहीं बनता, सालन भी अच्छा नहीं बनता, इवेंट पर रिश्तेदार मुकम्मल पहुंचते नहीं हैं, बंदा फ्रेश जा नहीं सकता, फ्रेश आ नहीं सकता। यानी कि आप नौजवान हैं, आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि गर्मियों में शादी नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बहुत ज़्यादा गर्मी है। हमारी डिस्कस का सिलसिला जारी है जून जुलाई में शादी करने पर। तो हमारे साथ एक और नौजवान साथ में है, नसरुल्लाह अब्बासी, मुश्ताक का बेटा है, अभी इन्होंने शादी करनी है। इनसे भी हम बात करेंगे, लोग जून और जुलाई में किस लिए शादी करते हैं, क्या लड़के की गलती है, लड़के के घर वालों की गलती है, इस पर ज़रा नज़र सानी डालें। क्या करना चाहिए, क्यों गर्मियों में शादियां कर रहे हैं? सर मेरी वजह है ये, हाँ, एक तो पता नहीं लोग देखते हैं जैसे कोई गर्मी बहुत होती है, लोग खाना पीना जो है कम खाते हैं, ठीक है, वो पैसे बच जाते हैं। अभी मैं कल एक शादी पे गया, 2 महीने गिराव खाए, कभी मैं उठ गया, मैंने 2000 पहले इधर उधर दे दी। कुछ लोग इसी वजह सोचते हैं, कुछ मतलब घर वालों की गलती होती है, बहुत गलती करते हैं। ठीक है, इनके कहने का मकसद है, मैं उस चीज़ पर बिलीव नहीं करूँगा। शादी का मतलब होता था खुशी के लिए लोग शादियाँ करते हैं, दोस्तों को खिलाने के लिए ये बनवाते हैं, अपना सालन बनवाते हैं, चावल बनवाते हैं। तो शादी खुशी होती है, लेकिन इसका एक टाइम होना चाहिए। ये टाइम, अच्छा टाइम जो है कौन सा होना चाहिए ये बताएं आप नाज़रीन। सर अच्छा टाइम ऐसे होता है जैसे मतलब मिक्स मौसम हो, मतलब ठंडी सी कुछ हो, मतलब मौसम ज़्यादा गर्मी ना हो, सही है। इसी वजह से आप कहते हैं उसमें करें। मैं आपको बता दूँ अच्छा मौसम कौन सा होता है, दूसरा महीना, तीसरा महीना, 10वां 11वां 12वां, ये बेहतरीन मौसम होते हैं। ये होते थे पहले शादियों के सीज़न, बिल्कुल। लेकिन अब मालूम नहीं लोगों को क्या हो चुका है, कहाँ इनका माइंड लेवल जा चुका है। ख़ास तौर पर जिनको वो बुलाते हैं वो लोग आ नहीं पाते। तो मेरी रिक्वेस्ट है, शादी ज़रूर करें, किसी पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन शादी का टाइम ऐसा सिलेक्ट करें ताकि आपके फैमिली मेम्बर, आपके दोस्त, आपके अहबाब आपके इवेंट तक आ सकें, आपके साथ बैठ सकें, सुकून से आपके साथ चाय पानी खाना खा सकें, खुशी वो वापस जा सकें। माहौल है आजकल बड़े मुश्किलात हालात हैं। अमीन साहब मज़ीद कुछ और कहना चाहेंगे? अमीन साहब क्या कहना चाहते हैं?
मैं और क्या बताऊँ, ये भी बात अच्छी की है इसमें, जो महंगाई गर्मी की वजह से ना लोग कम खाना खाएंगे, ये भी हो सकता है। इसमें तो ये सोच होती है, धर्म की इसमें तो सोच। ये कह सकते हैं कि ये चलाकियाँ, हाँ, चलाकियाँ, खुशी में चलाकी तो आ रही है ना पहले से। खुशी में चलाकियाँ नहीं चलती, हाँ। खुशी में खुशियाँ ही होती हैं। बिल्कुल। मेरी रिक्वेस्ट है, आप जिन वालिदैन ने शादियाँ करनी हैं, रिक्वेस्ट है वो अपनी टाइमिंग का ख्याल करें, लड़की वाले भी लड़के वाले भी, ताकि शादी का इवेंट एक अच्छा होता है, एक खूबसूरत इवेंट होता है। मेरा नाम है नियाज़ अहमद, मेरी लोकेशन है रहीम यार खान। आपने मेरी ये वीडियो यहाँ तक देखी, इसके लिए बेहद शुक्रिया। हमारे वीलॉग खूबसूरत होते हैं, एक तज्जिए पर होते हैं और एक मिशन पर होते हैं, और हम किसी की बुराई अपने वीलॉग में नहीं करते, इन्फॉर्मेशन ज़रूर देते हैं। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।